салом алейкум бародарон ва хуҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз тамоми намуди мошиное ки шумо хостагем, нархҳои арзонша дида ёфтагӣ мондагем. барои ҳамин бародаро видео дароза, якум дар видео лайк монед, шояд пеш монед. мегзарем аз якум мошин Lada Priora. Lada Priora соли 2014 бародаро, мошин дар Душанбе қарор дорад. объёмаш 1.8 механикаи танҳо бензин бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионер кор мекунад, документш 1 сола, тонировка 1 сола, ҳамаи чӣ дорад. харидори соз боша бародаро, занг занед, бо маслиҳат мекунед қатишон. по мотор, фар, берун, торпеда ҳамаша бибинед. мошин тозай, солшам навай бародаро. кадоми харидор боша марамат тамошо кунед. нархш 55000 сомонай. рақамҳо барои занг задан 918 13 41 23. ҳамватанони азиз, шумо мехоҳед ба Тоҷикистон борҳои худро равон кунед, аммо хавотир ҳастед ки ба дасти кӣ равон кунем. пас бародар Шодӣ борҳои шуморо аз ҷои зистатон гирифта ба макони мехостагитона бурда мерасонанд. борҳои шумо аз Душанбе сар карда Қурғонтеппа, Данғара, Кӯллоб, Восе, Ҳамадонӣ ва Фархор бо кафолат бурда медиҳанд. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи канали Ҳамнаво занг занед. бурдбориҳо дар касбу коратон. ва мегзарем ба ВАЗ 2107 соли 2000, нархш 21000 сомонӣ. мошин дар Душанбе қарор дорад. объёмаш 1.6 механикаи танҳо бензин бародаро. салонш кожа, динамикои пионер, самбуфер дорад. тонировка, ҳуҷҷатош ҳамаш кардагӣ қоидави бародаро. мошинда мешини ҳай мекунӣ фақат. бибинед хайхтон дарун беруни сусуша бибинед. нархш 21000 сомонӣ ай бародаро. рақамҳо барои занг задан 918 48 67 67. ва Mercedes Benz соли 1996, нархшам созай бародаро 29000 сомонай. мошин дар Душанбе қарор дорад. объёмаш 1.8 автоматикай, бензин, газ дорад. мошин дар ҳолати созай бибинед хутонбо. рақамҳо барои занг задан 937 03 76 48. медонам мошин қимата ине ки шумо фақат нарша хостен. марамат Mercedes Benz G-Class соли 2005 ай бародаро. мошин дар Душанбе ай. объёмаш 5 ай бародаро. коробка автоматикай, бензин дорад. нархш бошад бародаро 400000 сомонай. гирифтанӣ бошем бародаро. рақамоша мегум 985 27 94 94. ва мегзарем ба мошине ки мақсад зурмон мераса. бачени пулмон Daewoo Matiz соли 2001, нархш 18000 сомон ай бародаро. мошин дар Хуҷанд аст. механикаи бародаро, бензин, газ задагӣ. соли 2001 ай бародаро. бибинед хутон мошин тоза метовад. рақамҳо барои занг задан 129 79 00 90.
و میگذاریم با اوپل هچبک سالش 1997 ماشین در گلیستون یعنی قیرقوم دای برادرو، ابیومش 1.6، مکانیک، بنزین، گاز، در حالت خوبه برادرو. ماشین نرخش باشد 30,000 سومونه. ببینید با ماشین سوز میتوه تا موتوری سوزش ببینید. نرخش 30,000. رقم هاش هم میگم برادر. رقم ها برای زنگ زدن 939 00 33 83. و میگذاریم با 107 دیگه واز 2107 سالش 2004. ماشین در دوشنبه است. ابیومش 1.5، بنزین دارد تنها. ماشین نوای برادرو. خریداری سوز باشه زنگ زنه با سودا میشود. رقم ها برای زنگ زدن 939 92 72 04. برادرو خواهش کردن مرمت ببینید سالش 2003 نرخش 35,000 سومونیه. ماشین در دوشنبه است. ابیومش باشد 1.5، مکانیک، تنها بنزین، گاز ندارد برادرو. داکومنتاش 11 مو، تانیروفکا 10 مو، دیسکا، بالون، مسئله فیلترش همش علیش کردگی. نمرش 2199 های برادرو. ماشین یگون کمبودی ندارد. با بیان ای پیش ختم بینن علیش میشوه با مرسدس. ببینید خیختون با مقصد میرین ای پیش صحبت میکنید. رقم ها برای زنگ زدن 985 84 66 66. و یک تای دیگه لادا پریورا سالش 2007 نرخش 27,000 سومونی. ماشین در دوشنبه. ابیومش 1.6، مکانیک، تنها بنزین. ماشین در حالت خوب قرار دارد. ببینید خطون. رقمو برای زنگ زدن 903 10 21 02. و میگذاریم با ماترولر که بسیار برادروی ما خواهش کنم. فقط نرش میگیم 6,000 سومون برادرو. رقماش هم میگم برادرو. خواهشمندو زنگ زنه 902 60 25 45. و میگذاریم با ماشینی بورکاش دولان سالش 2011 نرخش 230,000 سومونیه. سالش 2011 دیگه شه برادر رو ایخچون زنگ زنه بپرسید 985 86 29 86.
ва бисёр бародаро лабора хоҳиш карданд. маҳрамат дайву лабо соли 2002 нархи 36000 сомонӣ, техосмотри яксола, аккумулятори нав, ходовои нав, мотор звер. хай бибинед хитон. рақамҳо барои занг задан 907 07 01 14. د нархиш 43000 сомонӣ мошин дар душанбе, объёмиш 1.8 автоматика, бензин, газ, фақат дастрочнияи бародаро дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. документ, тонировка ҳамаш 9 моҳи дигаи бародаро мошин дар ҳолати созай, срочна фурӯшӣ будай бародаро. нархиш 43000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 987 64 78 78. و یک تای دیگر است برادران، اوپل زفیر از سال 2004، رنگش سیاه، نرخش 49000 سومانی، объемش 1.8 مکانیک، بنزین. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، کاندیشنر دارد اما کار نمیکند دیگه، همه جوش 100% برادران. رقم ها برای زنگ زدن 884 44 50 07.
و یک تای دیگر است برادر اوپل زفیر سالش 10,000 نرخش 40 تا ماشین در دوشنبه قرار دارد. ابیومش 1.6 مکانیک بنزین گاز سروش نفروشی برادر ماشین در حالت خوب قرار دارد. ببینید خرید درونش همه طرفه توزه برادر ماشین. رقم ها برای زنگ زدن 918 66 82 85. و میگذاریم با مرسدس بنز سالش 1999 نرخش 74,000 سومونی ماشین در خوجند است. اتوماتیک بنزین گاز همه طرفه قویده. ببینید خطون تو دیسکش درون ایسوس سالن بالون گازش همه طرفه قویده برادر. رقم ها برای زنگ زدن 909 00 41 23. و دیگر مرسدس باشد سالش 1995 نرخش 30,000 سومونی ماشین در خوجند است. ابیومش 1.8 مکانیک بنزین گاز سروش نفروشی ایشان برادر. ببینید خطون رقم ها برای زنگ زدن 928 80 11 13. و مرسدس که بسیار هم در حالت خوب است و نرخش هم ارزان. مرسدس بنز سالش 1995 نرخش باشد 26,000 سومونی ماشین در دوشنبه است. ابیومش 1.8 برادر بنزین گاز مکانیکی. و ببینید تو درونش رقم ها برای زنگ زدن 908 99 99 05. و اخیران ماشین ما اوپل هچبک است برادر. اوپل هچبک در حالت خوب است. ببینید ماشین توزه که برادر سالش 1997 نرخش 30,000 سومونی ابیومش 1.6 ماشین در دوشنبه قرار دارد. مکانیک بنزین گاز سستینش بهترین گفتی گپو برادر. دیگه جای گپ زنیش نیست برادر. ببینید همه طرفه قویده. رقم ها برای زنگ زدن 987 39 35 02.
خوش بینندگان عزیز، این بود یک نوار دیگر به پایان رسید. شما خواهش کردین، من اجرا کردم و باز هم خواهش باشد مرحمت یکم در ویدیو لایک کنید و ویدیو رو پدیلیت کنید در ایمو، واتساپ، ادناکلاسنیکی، کانتکت و در دیگر شبکه‌های اجتماعی پدیلیت کنید. و یک خبر دیگر داریم که از این پس نصیب کرده باشد نرخ خانه، زمین و ماشین می شود. تشکر زیاد که با من بودید و با کانال همنوا بمانید. علی اکبر همیشه در خدمت شماست. باقی در پناه خداوند باشید. کانال ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.